सो गाइस आज मुझे आपण मानक बुलेमी बेंगलोर एक बहुत बढ़िया जगहटे तो चलतु मो सहित पूरा वीडियो को देखु लास्ट पर्यंत आपण मैंने आसी थे बुली जातु। सो गाइस बर्तमान एबे आमे बाहरिलु इस्कॉन टेम्पल बर्तमान आमे अछु मेट्रो स्टेशन ने तो एठू हमर आरंभ हो मेट्रो स्टेशन नु आमे जिबु बर्तमान मैजेस्ट्री अलगा मेट्रो फुन चेंज करबु। तो गाइस एबे बर्तमान आमे मेट्रो रे जाउछु हां एबे मेट्रो रे जिबु एबे बर्तमान आमे बाहरलु एबे जिबु मैजेस्ट्री कोन लिफ्ट प्लीज कोन लिफ्ट प्लीज कोन लिफ्ट मिलियो। तो गाइस बर्तमान आमे एबे पहुंच गलु मैजेस्ट्री रे तो मैजेस्ट्री आमे आ गोटे मेट्रो धरिबु मेट्रो रे जिबु। सो गाइस आमे आसी एबे बर्तमान पहुंची जाइछु डोडा कलसंद्रा रे तो एबे बर्तमान आमे जिबु एठू मात्र होची 3 किलोमीटर डिस्टेंस होई इस्कॉन टेम्पल तो बर्तमान आमे जिबु तो जोड़ी रुहन हम सहित तो एबे आमे चाललु एठू बर्तमान एबे आमे ऑटो बसी जाउछु एबे एठू डिस्टेंस मात्र 3 किलोमीटर अछि तो बर्तमान एबे आमे ऑटो रे जाउछु। तो यहाँ पहाड़ ऊपर अच्छी तो देखिपे तो ये कौन अच्छी अपकमिंग एमती बना हवा मंदिर तो बर्तमान काम चली बर्तमान आम ए सीढ़ी रे ऊपर को जीवु तो देखुं आम बर्तमान स्टेप चढ़ी चढ़िया जाऊँ तो यहाँ ऊपर को जीवु पूरा भाई हस तो बढ़िया कि हसर सो गाइस फाइनली आम पहुँच जाइए इस्कॉन टेम्पल ले तो बेंगलोर गोटे इस्कॉन टेम्पल अच्छी तो ये गोटे भल इस्कॉन टेम्पल अच्छी तो मत लगुच ये टेम्पलटा बहुत बड़ अच्छी बहुत भल लगुच पहाड़ ऊपर पूरा बनाई तो आपण मैंने भी जब आसपा चाहते वीडियोटा पूरा शेष पर्यटन देखूँ आसी बुली जातु बहुत बढ़िया जगह बहुत बढ़िया लगुच तो देखिपे तो आगू आम मंदिर भितर को जाइनु तो मंदिर भितर को जीवु यहाँ हूँ बाहर दृश्य किसी तो गाइस ये जोता रखा 5 टଙ୍କା लेखा टिकेट नौ तो ये जोता रखा जगह अच्छी तो आम रखू ने जाऊनु अखा आने आ भाई टिकेट नहीं पड़ेगा टिकेट कौन दब कि ना तो जो नंबर रखला कह देनी ते पूरे से को टांगिव तब नहीं है मूर्ख। सो गाइस बर्तमान आम जोता स्टैंड रखी ऊपर पलि आसु तो यहाँ हूँ मंदिर एवं चलीजु आम तो दर्शन करने एपटे अच्छी तो देखिपे तो यहाँ हूँ मंदिर एंट्री एमती अच्छी तो देखिपे एपटा हूँ बाहर लुक तो ये आम जाऊँ दर्शन करने आपण मैंने भी हैंडिकैप जदि आमती किए थे तो ये भी गाड़ी अच्छी तो एमती भी जापर आपण मैंने कि असुविधा हेनी तो एमती अच्छी तो एपटे भी देख आम भूल बाटे आइले देख एपटे भी अच्छी एपटे रखापी जोता तो एपटे जोता भी रखिपर ये फ्री रखापी थोड़ा बड़ बुझे बड़ तो देखिपे व्यू किसी एमती अच्छी बाहर व्यू देखिपे तुम्हें किसी कह इस्कॉन को आसिक कौन बाटर आइला बेल कौन दही फही कौन हो गला
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭିୟୁ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁଣି ଚାଲିକି, ତ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଆମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭିୟୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ନା, ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁ ପୁରା କେମିତି ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଭିୟୁ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ସୋନୁ ଆମର ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଲାଣି, ଫଟୋ ଉଠାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଏଠି ମନ୍ଦିରର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇ ବାହାରର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାହାର ଭିୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସନସେଟ୍ ଭିୟୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ। ତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି କିଛି। ତ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଅଛି ଏବେ। ଏଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ, ରାତିରେ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି। ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ତୋ ଫୋନ୍ এইটা হচ্ছে আমার মেন মন্দির। তো মন্দির তো ক্যামেরা আলাউ নাই, তো বাহার কিছু আমি দেখুছু। তো এটা হচ্ছে সাইড্রে অছি, তো ভিতরক আমি যাবু এবে বর্তমান। পিতল ইয়ে হবে দেখা नहीं ମାନେ ଇଏ ଛାତ ହଉ ଏଇଠି କହିଦେ କ'ଣ କହିବା କଥା। ଭଲ ତୁ ଏଠି ତ ଯାଇନି, ଯାଇଛୁ ସବୁ ବୁଲି ପଳେଇଛି। ଏଠି ବି ଫଟୋ ଆଲାଉ ନେଇ, ଏଠି ବି ଫଟୋ ସବୁଆଡ଼େ ଟାଣିଦେ ସେଟା କାଇଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ଏଇଠି କଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଗାଉଛନ୍ତି ଆସି ସେଠି ପୁରା ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଆସିବ ବୋଲି ରହିଗଲା। ତାଙ୍କର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ରହିଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ।
ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ। ଏଠି ଖିଚିଡ଼ି, ଏଠି ରସମଲେଇ ଅଛି। ତ ଖାଇକି ଏପଟେ ଗଦା କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି। ତ ପୁରା ନାଦିକି ଖାଇଛୁ ପୁରା। ତ କିଛି କହୁନୁ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରସାଦ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋନୁ ବସିକି ଖାଉଛି। ଦୁଇଟା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଗଣା ପାଉଛି ବୋଲି ଦେଖ 4-5ଟା ଖାଇସାରିଲାଣି ଏଠି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ବୋଲିକି ଆଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହାଁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ମାନେ 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯିବ। ସେବେଠୁ ମାନେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ 15ଟା ଖଣ୍ଡରୁ ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଗଣା ଖାଏ ନା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖେଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭ୍ୟାଲିରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯାଅ। ତ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଗାଟାକୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏମିତିକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।